Laka lantas pasar Cicangkal tuh. Mobil nyuruduk motor barasiki buat tuh. Korban eueuh eta korban eueuh. Korban eueuh eta. Tahu motor sabar sikir aja. Bo, tuh numpuk. Numpuk korban tuh, aya tuh. Korban hiji. Awewe beuh sirane. Eta bawa ka dokter Ama, bos dokter Ama teh dinya tah. Woi, bawa ke dokter Ama. Tuh. Kur, iya motor sorangan ya. Aduh, korban ya motor Kurnadi. Aduh, pas depan pasar Cicangkal, tuh halte, mobil nyuruduk. Tuh, pas tukang sol, halte tuh, waktu tumpuk motor.